afternoon, everyone, and welcome to a brand new episode of Startup Spotlight Island Stories. My name is Queen Garcia Dinaldo, the founder of IzlaLokal.com, a marketplace dedicated to promoting the incredible work of Filipino local artisans and artists. Startup Spotlight Island Stories is a campaign aimed at helping small business owners, particularly handcrafters in Cebu and across the Philippines. In partnership with SunStar Cebu and Izla Lokal, we're here to share inspiring stories behind the products that represent our culture, creativity, and heritage. This season, we're focusing on island stories, where we feature artisans from the islands of Cebu and explore their beautiful handcrafted works. Today, we're honored to share the spotlight with the Hinablon de Cebu community. They're known for preserving the art of hablon weaving, a traditional craft that has deep roots in Cebuano culture. Joining us today are Dr. Jorilyn P. Concepcion, Project Director of CTU's Hinablon sa Cebu, and Ma'am Jeremiah P. Davis, one of their talented weavers. Good afternoon. Good afternoon. We're excited to dive into the history of hablon, learn about their process, and discover how they are keeping this incredible art alive while creating opportunities for future generations. So, welcome to the studio, Doc Jo and Ate Jera. Thank you, Miss Queenie. So, to start, can you share with us the origins of hablon, the Argao? And how did this beautiful tradition of weaving begin in Cebu, or specifically in Argao? One Argawanon wrote in coffee table book entitled Argao many years ago. Todd Salas, in the book, he wrote that the handloom weaving in Argao is pre-Hispanic. It was before the Spanish time. But during my time, I am not of that generation. Hinablon or handloom weaving has always been in certain parts of the municipality of Argao. It is important to preserve the craft because it is a cultural heritage of the municipality of Argao. Way back in 2014, Cebu Technological University, where I am a professor, offered a doctorate program in developmental education. One of the subjects which I taught during that time was community extension. And in one of the requirements I gave to my students was to craft a community extension proposal as a response to a need that they see in the community of Argao. So many of my students during that time are my colleagues now, are colleagues, faculty members of the same institution. In the research study, we found out that during that time, that was 2014, hinablon, pagpanghablon or handloom weaving was dying because number one, there was no demand for handloom products in the market. Number two, gamay kay silang bayad. They're paid very low. The salaries are very low. Number three, they have no, let's just say, conducive facility to weave. And number four, the young people, the young generation, are no longer interested to learn hinablon or pagpanghablon because it is very tedious. As a response to this need, which we found out in our research study, we proposed to the university the what we call Hinablon sa Cebu Extension Project. And part of the goal or the aim, our education for sustainable development goal of the project was to preserve the dying industry of handloom weaving in Argao by providing sustainable livelihood for the community of weavers. For Argawanons, we preserve the cultural heritage by providing sustainable livelihood for them. By providing sustainable livelihood for them, we also preserve the craft. Yes. Yes. So
In Cebu, because later on originally the branding of Hinablon sa Cebu was Hinablon sa Argao. But later on we realized that in Cebu there is no what we call Cebuano fabric. No? If you go to Luzon, especially Ilocos, they have the Inabel. No, if you go to Mindanao, na siya especially I think sa Tibuli na sila'y tinalak. Yeah, No, tinalak. so there are many hand-weaving communities in the Philippines, na sa Luzon, na Visayas, na Mindanao. But for some time in Cebu, we were not known to be handloom weavers. Wala ta na ilhan nga mga manghahablon, and we really did not have what we call a Cebuano fabric. So we realized that the cultural heritage of handloom weaving is not only a heritage of the Argawanon people, but also of the Cebuano people. That is why we changed our brand name into Hinablon sa Cebu, because we think that the stakeholders, the advocacy of preserving the cultural heritage of handloom weaving does not lie only in the people of Argao, but also in the people of Cebu, mga Cebuanon. Yes. Well, what a beautiful story, no? Actually, I just learned about Hinablon de Argao also way years back. So, growing up, wala kayo ko ka-familiar. kadungol, Yeah, yes. wako kadungol. Because Argao is known for torta. Yes. But not for hablon. Yes. So, not until mga 2016 also. Yes. That About that time. Yes, murag nakaila ko oh, unsa man ning hablon di Argao. So I got curious also. And I'm very happy nga at least ang mga people in Cebu City are also helping out promote the Hinablon de Argao. And little did I know nga inana na siya, it's a dying industry na di during siya. that time. Adto Yes. nga time. Almost dead. Yeah. Almost dead. Oo. Yeah, good thing na-adjoy mga extension programs also put ang CTU Yes, regarding and very nice that the community as well as the CTU and also ang other mga stakeholders and private and public nga mga partners nato kay nagtinabangay gyud para makuha look at Hablon de Argao or Hablon de Cebu now. Daghan na kayo daghan kayo products na so makakita, which we will discuss later, no? Yes. But right now I'm curious, so after that you revived that industry from that research inyo sa siyang kitabangan and all, so unsa may effect sa Hinablon de Cebu or Hinablon de Argao ngadto sa community? Unsa man ang iyahang kanang like sa inyohang Argao mismo, unsa man ang epekto niya? Yeah. One of the initial ways that we promoted the advocacy of handloom weaving first to the community of Argao, because we thought nga we have to own the heritage of handloom weaving in Argao first, because before we can share it to the whole Sugbo or to the whole Sugboano na siya. So we conducted the first Dalagang Argawanon. That was in 2016 na siya. Dalagang Argawanon is a pageant. It's a beauty pageant, but it's not like just any beauty pageant nga pagwapahin. Of course, it's beauty pageant, so gwapa gyud ang moapil na siya. But actually, the first Dalagang Argawanon was a gathering of all the stakeholders of Hinablon sa Cebu. So we created the hand-woven fabric because we thought, what better way to promote the advocacy of handloom weaving than to see the beautiful fabric worn by beautiful women. Yeah. Ito among hunahuna atong panahon na. So the fabric was hand-woven by Argawanon weavers. It was sewn by Argawanon sewers, mananahi. It was designed during that time with the mentorship of Dexter Elasas, but it was designed by Argawanon young designers. Wow. Now the production was handled by Cebu Technological University, the Hinablon team. We call it the team, and it was supported. It was paid by the local government unit during that time. Wow. Dugay na kayo na. That was way back 2014. This year is actually the 10th year, 10 years na ta. And we conducted an impact study last year on the effect of our initiatives to revive this dying industry into the lives of the weavers. Giuna lang sa namo ang mga weavers. And I think Ati Jera will share the personal impact of Hinablon sa Cebu to
her life. Yeah. Mupuno na lang niya ako later. Na Yeah, siya, sige, kay, sige. Muhilak na ba na siya? Punan lang Okay, nila to. before you Punan cry, na. I'm curious, no, that program, Oo. I think hearing from you, Doc Jo, it made Argao more vibrant as a community. Kay, not just weavers man di ay, but even ang mga artists, even ang mga fashion designers, even ang mga beauty queens, nga na potential who become beauty queens, and even mga fashion designers po, they come together for that con. Every kanus ama ni ang kaninga Dalagang celebration. Argawanan. Yeah, during that time, it was done every year. Yeah. 2014, 15, 16. There was even one Miss Cebu to siya, where one of the segments to siya nga dedicated for Hablon Region was held in Argao, atubangan sa among very old na in the cabecera na siya. Dugay na kaayo to siya. I think it was conducted until 2018 to siya. Since then, we have had so many ibutang talang advocates, no, or supporters, one of which is the Department of Trade and Industry. So you were there, Miss Yes, Queen, yes. last time, no? You saw we now have what we call a weaving center na siya. It's a shared service facility for handloom weaving donated by the Department of Industry. So Wow. for 10 years, no, daghan jud kay dili og atong if we invite everybody that helped us kanang mapuno ni siya inyong last floor sa SunStar kay pretty yung daghan na from government agencies to mga kana siyang private personalities, mga foundations nga nitabang nagtinabangay gyud Wow. sa Thank you pagpatubo kaayo. sa hinablon sa Cebu. Thank you kayo. Ako na magpasalamat na. Thank you jud kayo, no, kay at least nagtinabangay gyud ba, di na gyud makita na to ang being one as a Cebuano gyud, and we have, of course, proud kayo ta with the products that we have. Okay, so guys, we've just scratched the surface of that incredible history behind Hablon de Cebu, and we'll be diving more into details about the preservation of this beautiful craft after a short break. Don't go anywhere. We'll be back in just a few minutes to continue our conversation with Hinablon de Cebu. For generations, our artisans have poured their sweat and soul into their work. They shape our culture with their hands. But behind every masterpiece, there's a struggle. Hours, days, weeks. To create something beautiful. And yet, their hard work is undervalued. Their art often sold for less than it's worth. Dayon inig ka uga-uga kanang pwede na mahagod. Haguro na po na nimo. Dayon ibalik na po nimo og sangat sa sisi para na po paugon og klaro nga maingon na ini. Ana na kalisod. Munang walay manglalala nga nahayahay. Lisod yun. Kay ung imo pong mahalon, wapoy mo palit, wapoy mo order. Many remain unseen, unknown, their stories untold, their talent unnoticed by the world. This is why Izla Lokal exists. To give a voice to the hands that shape our culture. To bring the beauty of every island into the spotlight. Here at home and across the globe. Mag-antos rin ini bisag sa kabarato. Kau may lain ning namahuan nga panginabuhian. Through digital marketing, we connect local artisans from all islands of the Philippines to the world. With every purchase, you help preserve their craft, their stories, and their future. Discover the stories behind every piece at Izla Lokal. We started way back in 2014. One of the requirements of my students is to craft an extension proposal based on community needs in Argao or neighboring barangay. My students would like to find out why Hinablon sa Cebu during that time lang was about to die. Dying na siya, no? Hapit na siya mawala, gyud na siya. So after that one, we created a project proposal, no, and we proposed it to full funding dito sa Filipino campus. Nataw ang tawag Hinablon sa Argao. Sa akuan lang, dako ni katabang sa akua kay tungod nga wala ko kakuman og eskwela, wala ko lain nga pangwanan sa pagpatrabaho. So bisan og inani lang ako ang trabaho,
Dako pud kaayo ko pasalamat sa ako ang mga ginikanan nga naapod sila nabilin ba kay gikan pud sila sa tigulangan. Nagsugod gyud man mo sa ako ging papa, akong papa din nagtudlo na mo ani tanan. Sa tanan magsuon na mo akong papa. Yang naghimo naman ni sa ako lang sa akong designan ni naghimo na ko ni mga 3 na katuig. Muning matalas gamit ng tukog nga udlos lubi. Dili siya katong paluwas lubi kay katong paluwas lubi. Mabalik man to inigwib nimo, man nga udlot gyud mo ipangita. Nya na tukog og kawayan og lambre mo na gamit namo sa paghimo ning Christmas tree. About sa materialis, ma'am, gisud pangitan ang tukog pag kanang kailangan linghod among gamiton nga tukog kay dili man to pwede katong guwang na kay malugti naman siya. We know that many traditional crafts have faced challenges in today's fast-paced world. How has the Hinablon, this Cebu community worked to preserve the art of weaving over the years? Our project, Hinablon sa Cebu, was chosen by Asia as the entry point for Education for Sustainable Development, ESD. So, way back, I think 2 years ago, UNESCO recognized Hinablon sa Cebu as an entry point of teaching education for sustainable development among communities. So we actually, basically, we follow the action principles of education for sustainable development. So first we respond not to a need. So in that case, the need was to preserve, or revive pa to atong panahon na, revive the dying industry of handloom weaving. How do we do that? We gather all the stakeholders. We engaged stakeholders, government agencies, TTI, partner institutions, the media. SunStar was there during our first Dalagang Argawanon. SunStar was there. We engaged private and individuals, we engage organizations, foundations to help us out with the different, let's say, facets of reviving the Hinablon sa Cebu. Then we capacitate people. So we respond, we engage, we capacitate people. In our case, part of the assistance given by the Department of Trade and Industry as an SSF. SSF is a program of DTI, was to train us to how to run, basically how to do everything to revive the handloom weaving industry. So kami nga faculty members, we make up the team who runs the Hinablon sa Cebu. So we were capacitated in the sense of itudluan me how to record sales and expenses. Itudluan me how to do prototyping, product development. Itudluan me how to market, visual merchandising, and so on. And most especially, we were given market access. Wow. So ang DTI and Department of Tourism, especially now, provided us with an entry to different markets, national, regional, and local level. So, muna na siya ang part sa engaging to sustain on the side of Cebu Technological University, to sustain what we have started, we implement policies. So, today, our university president is Dr. Joseph Pipito. We have policies which protect Hinablon sa Cebu, which protect the demand of Hinablon sa Cebu. So, ang sa amo ang eskwelahan, ang kinadak-an gyud namo nga murabag market ug mamalitay is our very own university. So if we have visitors, if we have conferences, we utilize our own Hinablon sa Cebu. And because we are the same naman mi nga CTU, although we have 30 extension campuses, the payment is very easy kay among ourselves naman siya. So ang kinadak-an nga customer gyud sa Hinablon sa Cebu sa CTU is ang CTU. So I see. Sa CTU. So muna nga mabuhi gyud mi kay ngano ni mabuhi nga amo aramanan siya. We in the local government unit also many years ago, and even today in the provincial government na siya,
one very, very touching way, no, that they extend their support to us is to use, no, our own products. So, sa Capitol karon, ang mga trabahante, ang ilang uniform na ay mga patches, pichera nga ang gigamit hinablon sa Cebu nga fabric na siya. Sa among LGU nga diha toy time nga ang tibok uniform gyud hinablon sa Cebu nga fabric gigamit. Sa uban nga government agencies like the Philippine Science High School na amampod sa Argao, ang ilang mga costume sa choir, no, isulob sa mga maestra during graduation, hinablon sa Cebu. Wow. So, ang dako kaayo mi og kanang kabubuton, dako utang nga kabubuton, ani tanan nga mga government agencies o mga private individuals nga ni promote no sa advocacy kay because we are a government agency, Miss Queen, wala man mi budget for kanabang advertisement, mana. So, among pamaagi is kanang influencer. So, we provide free products for influencers. Nga mo visit dito. Or kanang among mga kailang nga mo, ingon nga mo, suporta sila sa hinablon niya. Daghan man sila og viewers na sa ilang Facebook page. So, iga kita nga ilang gigamit or ilang gisulob. Daghan na yung mangutana nga asa man na ninyo gipalit o nya. Ilan na dayon ming ipang refer o ipang endorse na dayon. So, most probably this show will attract a number of people, and this is a very nice way. Thank you very much of helping us. Yeah, this is actually a modern way of bayanihan. Imagine, naagod mo sa Argao, di ba? And also because of technology, because of media, dako kaayog impact. Giunsad jud para mas mahibawan ang hinablon di Argao because and also the innovation of your products, dako kay siya natabang pod. Because a lot of people might think if it's hinablon, it's just the fabric. What sila kahibaw is napagid siya yung mga products. So, guys, they have so many products which we will discuss later. But for sure, if maka-drop by mo in Argao, you can visit CTU and be the influencer of these hinablon na products in Argao. So, going back to that, no, hearing from you, ma'am, daghan kaayo no nindot kay impact so far ang hinablon di Argao or hinablon di Cebu sa inyong community. But I know running a business, no, mahug man ni siya business pod, no, though it's a social enterprise, it's still hard. Napag gyud gihapoy mga challenges, and good thing that DTI, DOT, or other agencies are helping you out. But what are the challenges that you are facing right now as one community weavers? Okay. Nulisod kayo ni pangutan. Bata kay ba diri ta makapangita og tubag sa ato mga audience. Sige. I have been asked, this question many times. One of the very hard question to answer is how do we sustain the weaving what we are doing right now. Naaba kuno may mga batanon nga natudluan unsa may among kinadakaan nga problema karon. Market wise dili kay siya man gyud problema. It's not really a challenge for us because, as I have said, one of our primary customer is our very own university. Secondary tingali no to CTU are other government agencies. They will still be there. We also have been given so many market exposures by DTI and the Department of Tourism. I think our main biggest challenge is on human resource. Kasi arita sa human resource. We started with 5 weavers. Nahimo na siyang 9, nahimo to siyang 11, nahimong 15, nahimong 17, finally na 20. Karon na gyud we have 25 weavers inside the center because we have 25 looms na siya. Before we only make fabric, hand-woven fabric, and we sell it as fabric. So, natay shawl, fabric na siya. Later on, we
try different innovation na siya. We innovate kay to respond to the demand of the market. So naana tay mga secondary products. So naana tay bags, naana tay purse, naana tay mga bolero na siya which require sewing. Manahi na. So ang atong community of weavers expanded na to sewers, duha na siya. Then if you have sewers, naman gid na siya yung mga finishing touches na siya. So ang ikatulo na to nga community naana tay finishers. So karon dako nakaayo ang community sa hinablon sa Cebu. Sa una gamay ra kay na. It's very easy to run no a group of 5, 7, 9 weavers na siya making just scarf. Sayo na kay siya. Sayo ni baligya, sayo ni palit material, dali ra kaayo niya. Karon kay gikan sa weaving mo ari pa sa sewing, unya mo ari na pud sa finishing, unya mag quality assurance pa all the way na siya no. Unya daghan kayong tao nga ma-involve kay mao pud na siya main purpose sa atong social enterprise to create job opportunities as much as possible for many kanang people. So the team handling this one, no, kami, the team, we are all faculty members of Cebu Technological University. I'm a physical education teacher by profession. I have no background, no, about business, unsa na diha na siya. Wala man mi nag-offer. In CTU Arga, we do not offer a program in business or entrepreneurship. Lahi man mi siya. So, we find it difficult now to run a very big na complex na social enterprise. Kay labi pa kay kaning among pagka-team, pagka-member na team is over and above our functions of instruction and research na siya. Usa ra man ka-function na mo ang extension. So, uguan pa kanang sangkiig, nagasangkiig jud na sa amo. Wa mo ka-expect, no? Trabahoon kay wala man mo ka-expect nga mudako na siya. We were not prepared human resource wise no for the expansion, although it was necessary naman gyud pod na siya nga mo expand gyud. Wala lang gyud na andam mi nga mga tawo. Unya most of my staff in hinablon sa Cebu are all job order employees. So looking forward, no, talking about sustainability, no, the current setup is not sustainable. It's not sustainable. So kanang ang among damgo, our dream for hinablon sa Cebu, kami nga nasa team, is for our community beneficiaries to be organized legally as an association bakaha or as a cooperative bakaha. And moabot ang panahon na sila na maoy mo dala sa hinablon sa Cebu. And Cebu Technological University as an educational institution, consultant na lang mi, overseer na lang mi. So ang mo dala gyud ang katunag yun nga among mga beneficiaries. Muna among damgo. For sure maabot yun kadihan dapitan, no. At least sa atong mga viewers kay baw sila unsa ang direction, no. So unsa sa mga challenges kay tinuod lisod kaayo running a business, especially you guys are, especially ikaw ma'am, faculty ka, full-time faculty member, daghan kaayo giatiman and kana lang sa finances daan, monitoring, quality checking, tanan, delivery and all, that is really a headache. Challenge gud kaayo na siya. So if ever na mo mga programs, maybe you can talk to Doc Jo. Just message Hablon de Argao na Facebook page para you guys can talk later. So, I think, ma'am, our viewers would like to also know about the process. We were there last week, and kita jud min gyud sa gyud paghimo. I wasn't expecting. I really thought it's like magtindak ra ka katong pedals. Then na-shock jud ko sa katong pagtagsa-tagsa. Walk us through lang a little on how unsan jud ang mga process, pila siya ka process, and nganong napurma man siya og ingon ani. Sige. Giunsa siya pagpurma and giunsa sa di siya pagpurma. Sige. Kaming duha ni. Sige, ngano ni man siya ate. Kaming duha. Ang una nga step yun sa pagpanghablon, daghan man ni siya steps. Is what we call warping. Na siya sa atong subuanon nga pinulungan, gitawag ni siya paghanay. Di ba sa itong kinabuhi, hanayon na itong kinabuhi. To make everything straight,
walay gubot, di ba? Anam na siya. So, warping ang first, maghanay na siya. Hanayon ang Mga katong thread, ang mga thread. hilo. Hilo. Oh. Okay. Hanayon Just to be ang clear, mga it's hilo. the thread, no? Yes. This is not the ordinary thread, no? Katunig gahi nga. Kuan, atong thread nga gikamot karon Miss Queen is 60% cotton, 40% polyester. So, Okay. makita ni ninyo, thread. It's important to note that Hinablon sa Cebu uses thread because many of the weaving communities in the Philippines, bisan pa gani sa region, ang ilang gamiton is abaka. Oo. Abaka is katong gahi. Gikan sa abaka pod nga plant. We still use it in Hinablon sa Cebu but not for fashion apparel kay gahi man to. Yes. Palang sarami mo gamit ato niya. Ang kasagaran yung gamito na mo is kaning thread yun, hilo. Okay. Hilo yun siya. So, hanayon ni siya is So, the kani first siya, step. hanayon. Hanayon ni siya. Natay gitawag og hanayan. If you ask me, the most difficult step no in the weaving process is ang paghanay. Imagine no. This is a plain fabric no, plain. Ang plain sayon ihanay kay usa ra man ka kolor. Usa ra man siya ka kolor ang imong hanayon. Nakaron og miingon ang customer nga, di man ko ganihag plain ma'am. Gusto man ko checkered na siya. So kani nga checkered has how many colors? You have black, yellow, red, white, red na pod, yellow nya, black na pod na siya. Nya moingon pag yug ko ni Ate Jeremy nga, ate kinahanglan nga 2 inches gyud ni 2 inches gyud na 2 inches na 2 inches sa tanan. Oh, so imagine kinahanglan jung 2 inches gyud na otherwise basin i-reject sa Handmade atong gyud siya. customer. Oh. So igsunod sa paghanay, ibutang sa Maglikis. hablunan. Maglikis. Gitawag ni siya og dressing the loom. Dressing the loom, that step contains many other steps. So, ilikis ang hilo sa hablunan. Ikaw maglikis, magtaltag. Ay, magtaltag po to siya dyan. Kasi sa taltag. ilikis. Magtaltag is ipanghimutang siya. Sudlay. O katungay Sequence murag nila, sudlay katulad dito. sudlay O siya, i-sequence Miss ni siya Miss Queen. So for example, kinahanglan ang tanang puti na diha, ang tanang red na diha. Ya, ang tanang yellow na diha. Di siya pwede nga ang yellow ni balhin dire. Kay malain ang Kay malain ang pattern. pattern, no? Malain ang pattern. So sa taltagan makita na nimo ni siyang pattern. Ikaw magtaltag, Nag-anay isulod na to siya. sa- Katong i-roll na namin yeah, ang ba. ilikis na, Ilikis ilikis na. na siya. Ikaw maglikis, Muto siya, isulod. Kanang butangan pa siya to katong murag lipak da nga para masabit. Para mo huot, para mo divide Para mo siya divide siya. into the intended colors. Colors, Unya natay gitawag po dito kughon or heddle. Nga mura ni siya nay mata, mura ni siya Tulo siya nylon. ang mata. Nga isulod dito tagsa ang mga Bito, hilo. kita ko ato. Kita ka kato yung Oo. gulisod ka. Yun na siya, Grabe Miss kay Queen. imagine if kining Oo. magtamud ka og thread. Kanang dagko. Dugay pa man gani Dugay kay labay. mahuman. Lagi. Imagine na good yun sa di Samot na siya paghimo. may sa 60 with 3 mil ka Og 60 width, ang gipasabot 60 ni ating width. inches, so 60 inches ang gilap Gilap doon doon sa siya. atong Pila ka fabric. threads? 3,000 ka Wow. threads. Ang imong tagsa Tagsa, isulod. na ibutang sa Nana nga kughon. kuan siya, balik tupod ka sa agi. Og masayop te. Ito na mo kay Lagi. Adto na mo siya pud siya masayop ipanulod na mo sa suluran ito mura siya sulod gani siya Oo. miss nga gagmay kay siya bangag nga murag sud Muri sudlay lagi Murag ka sulay. Kung masayop siya sa kughon, Miss Queen, masayop Mas pud siya masayop dito siya sa dito sa suluran niya. suluran. Dili ni mo gawas inig hablon. lahi siya. Yes. Oh my God, kalisod. Lisod. The final step is katong kinasayunan nga step pagpanghablon makita na nimo ang imong intended nga design. So the design actually you design from the warping to the last step yeah. nga weaving na siya. Yeah. Yeah. Kaya ang matanawan sa mga tao manggod. Katong last. Pedal. Katong last. Kaya murag kulag yun na siya tanaw. Sayon kaayo. Pag first na step in kulag yun sa maning mga hilo. Gitag sa tagsa man to. Ko niya maglibo pa jud ka sa colors, pila ka pieces. Grabiha ka matrabaho niya gyud no. Taas sila pasensya. Guys, so dili ra gyud ni siya ingon sa pasensyahay lang gyud no. Strategy sa jud siya no nga murag Makakat-on unsaon jud. sa jud nimo pagpahimutang. Murag dili lang ka for the sake nga nagbutang lang ka imong mind na gyud. Nga kung masayop ko, sayop na ko tanan. That is the reason maybe Miss Queen nga most of our weavers are women. Particular. Ang mga lalaki Particular. no? Taas o pasensya. Kasi masuko ang mga lalaki ani pero kasagaran Kasagaran. gid sa weavers babae. Mas particular sa jud ang babae na. So kani siya
how long does it typically take nga mahuman ni siya? Kani pila man ni siya ka 2 meters 2 meters ni. Ate, ikaw, So this ate. is a table runner or kato This ni is di ni table runner kay petite shawl. Shawl Gamay din siya. nga shawl. Na siya no nga imong isulob kung Tugnaw ka. Bitaw, Oh, bitaw. yan, mo na siya. Mainitan ka, Ate, wala na. kung ikay pahablo na Pila ni, man ni ka- sa kadugaya. adlaw. Ang kuan miss kanang para lang ako hina di mo ko yung nga paspas kay ko makamasok ko ning mga duha. Duha ka adlaw ni. Is Di 8 sa usa hours. ka adlaw. 8 hours. Duha sa 8 hours. Duha ka Ang bukin mahimo. ani. Duha ka ingon nani. duha Pero ka kato na ng pedal or tanan na process. Dili, Dili. hablon ra. Hablon Katulong siya. last. Katulong last. Itong pinakalas nga mga Pinakalas ra nga part. Tindak na ka ba? Or dala ato tanan. 5 days. Bugay. Paghimutang lang siya miss katong pagpanulod sa hidol or kogon o sa solora nagyo sa mga 4 days. 3 to 4 Imagine days. 4 days. Pila ka tao ang magtabang anak kay Usara. lain-lain man Usara. siya. Usara. So Gawas you sa own your paligid. own. Oh, tapos asa naman may ka ako nung hablo na. Ah. So gikan ka, so you know the dili day siya ingon nga kung tigpedal ra ka. Dili. Dapat from Atanan 1 siya. to kuan jud ka last nga Process. Wow. Kani siya ma'am, mga pila may estimate ani nga cost niya? I think we sell this at 400. 400? And then 4 laging- days. Laging. Guys, 100 pesos per month. So I hope we all support the weavers of Argao. This is 4 days total total nga process for 400 pesos. So I suggest, apart that we are helping the weavers, we're also helping preserve our culture and also our arts here in Cebu. Kasi na-surprise ko. I'm thinking 1,000 ba? Kay Dili, dugay man gud siya. lagi. Mahimo, dugay gud kay siya mahimo, ma'am. Oh my goodness. So let's have our break first, and it has been a very insightful discussion so far. But we still have one more to uncover, guys. Ako pa ning interviewon ang atong weavers. So when we come back from a short break, we'll hear from one of our talented habloneras herself and learn more about the products that they create and how they're keeping this tradition alive for future generations. So stay tuned. For generations, our artisans have poured their sweat and soul into their work. They shape our culture with their hands. But behind every masterpiece, there's a struggle. Hours, days, weeks. To create something beautiful. And yet, their hard work is undervalued. Their art often sold for less than its worth. Dayon ini ka uga-uga kanang pwede na mahagon. Haguro na po na nimo. Dayon ibalik na po nimo og sangat sa sisi para na po paugon og klaro nga maingon na ini. Ana na kalisod. Munang walay manglalala nga nahayahay. Lisod yun. Kay ug imo pong mahalon, wa po'y mo balik, wa po'y mo order. Many remain unseen, unknown, their stories untold, their talent unnoticed by the world. This is why Izla Lokal exists. To give a voice to the hands that shape our culture. To bring the beauty of every island into the spotlight. Here at home and across the globe. Mag-antos rin ni bisag kung sa kabarato. Kau may lain ning namahuan nga panginabuhian. Through digital marketing, we connect local artisans from all islands of the Philippines to the world. With every purchase, you help preserve their craft, their stories, and their future. Discover the stories behind every piece at Izla Lokal. We started way back in 2014. One of the requirements of my students is to craft an extension proposal based on community needs in Argao or neighboring barangay. My students would like to find out why Hinablon sa Cebu during that time lang was about to die. Dying na to siya, no? Hapit na siya mawala, gyud na siya. So after that one, we created a project proposal, no, and we proposed it for funding dito sa CTU main campus. Nataw ang gitawag og Hinablon sa Argao. Sa akuan lang, dako ni katabang sa akua kay tungod nga wala ko kakuman og eskwela, wala ko lain nga pangwanan sa pagpatrabaho. So bisan og inani lang ako ang trabaho, dako pud kaayo ko pasalamat sa ako ang mga ginikanan nga naapod sila nabilin ba kay gikan pud sila katigulangan.
Nagsugod gyud man ni ma'am sa ako gipapa, akong papa yun nagtudlo na mga ni tanan. Sa tanan magsuon na mo akong papa. Yang naghimo na man ni sa ako lang sa akong designan ni naghimo na ko ni mga 3 na katuig. Muning metalis gamit ng tukog, nga udlos lubi. Dili siya katong paluwas lubi kay katong paluwas lubi. Mabalik man to inigwib nimo, man ang udlot gyud mo ipangita. Nya na tukog og kawayan og lambre mo na gamit namo sa paghimo ning Christmas tree. About sa materialis, ma'am, gisod pangitan ang tukog pag kanang kailangan linghod among gamiton nga tukog kay dili man to pwede katong guwang na kay malugti naman siya. For Exhale. Okay, so at this point, manamang ko interview ni Doc Jo. Ari na pud ko ni Ate Jera. Ate Jera, as a weaver, pwede ba nimo i-describe na mo unsa man ang imong journey? And giunsa man sad nimo pagsugod ang pagpanghablon, di man ka nakatunani? Ako jud kanang ang pagpanghablon since mga early age pa jud ko nakakatunani. Tungod sa kalisod sa pagpamuyo ng mga sa ako lang size, ako lang part, ang panginabuhi gyud sa akong ginikanan is kanang mag-uma ug hablon. Pero mas lisod pa gyud to sa una kaya nga mong hablon is abaka or lanmocha. Yung mga first, mga grade 6, mga padulong ko mo first year, niporsige jud ko og kanang pagkat-on sa kong inahan, gikan pa gini silang mga ginikanan nga kaning pagpanghablon. Pero ang ila jung hablon sa na is kanang abaka. Wala pa ni siyang fabric. Nagkat kanang niporsige jud ko ato og kanang kuan ni mama nga unsaon siya paghablon aron ko makatabang sa mong pamilya. Kay kagado gud sa kong maison is puro laki, so more on mga kanang panginahanglan kanang mga pagkaon ng daan ya. Sa una is barato pa bagigid kayo ang mga sweldo. Pero barato pud unta ang pagkaon pero ang trabaho may wala. Correct. Moto anang pangidara nagkurso jud kong makaton ko ni mama hantud nga nakamaod jud ko hantud mga week di kanang mga Sabado Domingo may klase makamaon ako hantud nga nabansay namo ang abaka wala pa jud ni siya nga hilo. Hantud nga na man may mga first year mga kanang magbakasyon hantud na jud mi amo ang kaugalingong hablunan nga makakaton mi hantud ako mga uban ako maison nga mga laki na mga duha nga mong cut-on po sila hablon, so tulo naming mga hablon. Kung walay order, ato na sad mi sa kanang mananong og humay, manggala og humay, og dili. Walay inana kanang akong papa kanang naipandayon kami ra yang mga anak may mag-inana ato mi sa umahan, kami si mama, og dili si mama kanang labada. Og walay kuan og naay order malipay na sad mi kay nara sa landong gyud ang hablon. Nasunod, mga after mga high school life na mga ngana, kapanarbaw may maninda, so nawala na ko ang hablon. Hamton nga na high school life, mga makatrabaho na may kanang mga ngana nga nanang high school graduate, makasulod na matagtrabaho. So dugay-dugay jud kung wala nakapanghablon niya. Nakatrabaho ko, dahil nabuntis ko, naundang kong trabaho, so nagbalik jud ko pagkahablonera. Mao na ni sa city yun, Dili pa gyud siya di pa to sa balay pa to sa ninyo. balay sa mga nami sa balay naghablon pero lain nami og mga amo kay so nay ni amo ninyo. Oo. Ug wala to amo mangita na sad miglaing Kinsay mo amo nga palit? ato na sad mi makakwarta kay through hablon jud among kuan kanang panginabuhian. So may tabo di ay naamoy amo, sila mo'y mo market, kamo ra ang mo trabaho. trabaho. Igo na lang mi Kay lisod paghatod. pod kung kamo mo direkta no. Oo. Wala Mas- sila access. Wala mi Wa mo'y access nga access. pagkuan niya. Nangay jud ko kuan nga tong time mawala man jud naman di magusta na yung time nga naa jud order ang among mga amo. So mobalik na sad mi panguma. Nya kapoy ba kay naka sa pila-pila man kung Lord tabangi to di kapoy kay sa pila-pila basta kung maison kapuyan sa bayan ligid baylalan ni naka sa umahan. Lord tagay ko kanang tagay ko kanang tao nga which is makatabang gyud namo nga naagid unta joy mo kuan namo nga Oto thankful jud kaayo nga time nga among mga amo nga wa na gyud sila nagpakuan kay way mga order time kay si Madam Jo siguro God bless nga gihatag namo sa Ginoo nga siya may naghimog extension sa CTU na siya may nagkuan nga naay hablonan sa CTU. Oto pagkuan dito kung agto dito sa
si Tiyo. So karon nga na ang si Tiyo, permi na imong trabaho. Oo. Wa na jud ka nang uma. Usahay. Kanang kana lang mingawon ka ana. Dili kanang namay usahay time nga kanang wala mi hablon kanang dili katag si madam na mo kanang hablonon kay busy bay po kay ni si madam pangita customer nga alo na jud mi makahablon. Oo. So mangita ko kuan usaon pagpangwarta kaya tong nangindak melon dam no or dili Manindag ni siya melon dito. Watermelon. Hablon, manindag melon. Ah, hablon. na mga mangita ra jud ko kuan nga which is nga makwarta ko then mabag madam kay di man jud ni siya ganan nga kami mga hablonera wa jud mi matrabaho. Sige lang. Magtinabangay ta kay what about after this interview you will have a lot of requests. Problema na po this madam unsaon niya pagpahimutang. Mo nga siya gid God bless kay namong tanang hablonera nga naa gyud siya may nagkuha na mo sa hablonan. Wow. Nya magaguol mi nga Nadyo'y time nga si madam wa gyud sa di pakita na mo sa hablonan kay na siya diri sa Cebu kay mangita na po siya kuan nga asa na po siya gipahablon na mo. Unang malipay mignana sa sablonan ay salamat na si madam nana gyud mi mako. Magaguol man pud mi gyud masakit simbako kinsa na malay mo kuan na mga siya gyud savior na mo. Sige, we will pray for that of Oh, course nga we will continue to have the demand para dili gyud mo mubalik sa umahan. Ha? Bisugod ka siya miss. Maningkamot ta. So kanang pagpanghablo nimo, imo na lang napasa pud sa imong mga anak. Oh. Kay gikan sa imong mama nimo ngadto sa Oh. imong mga anak na pud. Pila man ka anak nimo ang kabaw na mo hablon? Which is ako yung sa dito pa ko sa balay ang mapuli-puli jud nako is kay kuan naman to siya kana more on hilo naman mi. Oo. Kay wa naman kay tong abaka. So mapuli-puli ang akong katong eldest nako karon na second year college na ug akong saya akong bana. Magbagubol pa akong bana kay di gamay na bay pasensya ang laki. Kapoy ra ni trabaho ay dugay ta ka kwarta mo ana ba. Oo. So ato ko sa akong kinabula siya na sa mapuli. Ya akong tinamanghuran is basics na karon kakuan nga si madam nga mo kalinyas kato ganing kuanan siya miss. Pre-weaving process. Ah. Patabang sila sa ilang mga pamilya. Mas maayo man family, pud. kuan man family cottage More cottage industry siya no kay tagabalay man Oh. sa Argao na Halos pero tinuod ganyan ba dito. nga hangtod ron napakadabalay or no na? Dili na. Mga Sa gamay Gamay na na lang. lang kayo, gamay na Ah. lang kayo. Sila sa una, balay ni tanan. Balay Yan ni na naman tanan. ang center. Dito So, na muadto sila sa nila center Hablunan. para mas kumpleto man sa center. Mas kumpleto Oh. dito. Yeah, mas nindot so dito mo Nindot chika-chika pud ka. Di Kay ba kutob malingaw? sa mahimo Miss Queen, kami nga team sa Hinablon, mangita gyud mig market nila. Dili man ni ila ha demands based ang patrabaho nila. Bisag wala mi order, patrabahoon gyud namo na sila niya. Yeah, Kami later na na. mangita og market nga kapuntahan. Dili siya katoy ilhagod sa una demands based, order basis. Ug nay order trabaho, ug why order wala. Sa CTU, bisag walay order. Patrabahoon gyud Trabaho. sila kay ang paglabad sa ulo, pagbaligya sa lang himo amuan na sa eskwelahan na. So, di sila mag-agad kung nay order or wala. Sige lang, magtinabangay ta dihan dapita. We have our viewers here listening to us. Hi guys. So, mo to no. Let's continue to support our weavers kay para mas daghan ang order, mas daghan sad silang demand and mas continue ang ilahang pagpanarbaho. So now that we are talking about the process na nakakuha na punta ni Ate Jeremy unsan jud ang iyahang experience as hablonera no. Unsa man sad ang mga products kay inyong ginahimo? Unsa man like textile lang ba? Like naamoy mga katong bolero? Unsa man to mga products, ma'am? Initially, sa unang panahon no, ang amo rag yung product usara gyud kapook, shawl. Shawl. Mo ra gyud ni siya. No, kani siya kay mao man ni pinakasayon. Mao ra pud ni nahibawan nilang buhaton sa unang panahon. So shawl ra gyud na ingon ani niya, plain Plain man ra din. siya. Plain unya. Naalay gitawag na to siya sanefa. No, kaning Sanefa. design nga naa sa tumoy Sanefa. dapit is called sanefa. So amo lang ning usbon og color, pero color ray mo usab ang design mao ra gyud na siya. At least po dili sa siya rough. Di sad siya alimuot. Oh, dili Murag kay- hangin ra kay siya. cotton man siya. blend naman siya, Miss Queen. Later on, ni decide me to do product development. Daghan man tang partners in product development. One of which is si kanang Lokal, si Debbie Palaw and Miss K. In fact, bago pa kay karon nakadaog ta og best design no sa Japan ang atong project nga hati ka. Kani siya mo ni sila ni design sa atong mga fabric niya. Sila ni mutabang na mo og product development. So later on ni gawas na ni siya nga na ni checkered. Yes. Na pag yun ni siya is stripes, no. Eventually, although shawl ra gyapon ang atong fabric, we decided to put added value no to the product. So aside from being hand woven,
naa na pud tay products nga hand-painted. Wow, I like So, this. If you Kuhan ko ani. Oo, lagi. 'Di ba ang handloom weaving is dying industry. So is hand painting. Correct. So dili na kaayo daghan ang makamaong ang paint. Sublimation naman lang Oo, ron. kay printing katong namang mga paspas, makina Paspas, naman na yes, siya. mass Wala production. naman gyud ang hand. So ang hand painting is really an added value no to being a hand woven fabric nga hand painted pag yun, so dili siya mass produced. Yes. No, ang Curated. kada design is maura gyud na siya kay hand painted man siya. Wow, very nice. Mo saka ang ihang value because of the hand Hand-painted. painting. Oh. Yeah. So shawl ra gyud to. Eventually ni anak man ang taga DTI kay naman na sila program pod nga product development no with the design center nga mahimo na pud ta og fashion accessories sa mga bags nga side. So we thought nga uy sugbo man ang puso na ara gyud ni sa Sugbo adto kag Iloilo walay puso didto. Ang puso is Sugbo, ikakita nimo sa puso, Cebu, ginasiya. Correct. So, nihimo sad mi og puso. So, mao ni siya personal, mabutangan og makeup. Unsay gisulod nimo ani Miss Queen? Accessories. Yaman ni. Accessories. So, unsa pa niya imong madala-dala, butangin na nindot kaayo. Daghan tag demands ani for kana bitong giveaways for weddings. Yes. Itagaan man ta og embroidery machine sa DTI ila daning pabudahan diri sa names no Mr. and nice, Mrs. nice. Very nice, ibutang guys. niya. Maoy ipanghatag. Nakaron naatay duha ka klase nga products no. Kanang gihimo og 2 pedals, nakita ni Miss Queen pag-adto, kanang gihimo og 4 pedals or multiple pedals na siya. Ang atong ilhanan, kung 2 pedals ganina siya, ang makita is the plain weave. Over, under ang thread, over, under, maura gid na siya. So, ang ma-produce niya is plain weave. Mao ni inyong makitaan. Kani is also a plain weave. Lahi-lahi lang nga color atong gibutang. Wow. Oo. Alisod ani But ko. to make this a little bit interesting, no? Interesting nan siya for other kinds of amazing customers. kayo. Naatapoy mga fabric nga gihimo na sa 4 pedals. How will you know that it's woven from a 4-pedal loom? Naa na siya design on the fabric. So, the design is not just on the color and on the geometric patterns, but on the fabric. Naa na gyud diri ang design na niya. So, kani is a poncho. It's a contemporary poncho. It's really convertible. How do you use this or how do you Lagi. wear this? So, ang Mura ngayon siya ka ni Miss Queen. kuan mo siya. Pwede siya shawl, I-shawl. pero ang nindot gyud ani niya nga pamaagi sa pagsulob is iponcho. So if, for example, no, to aka sa conference, Bitaw. tugnaw Tugnaw ka, ka. Bitaw, o, no? tugnaw ka. So pwede nimong isulob. So fashionable na ang imuhang wrap or wrap na ni siya. Kana, igawas lang na to ang kamot ni. Wow, Okay. so nice. This can be worn in many ways na siya. Wait, this One is of the nice. ways. While traveling also, di ba? Oo, Na kay murag habol. Oh, na At kay the murag same time, habol. murag- Yes, yes. Baga ba siya? Yes, It's yes. compared sa first nga kuan nga ni anak ko di sa chalimuot for this one since 4 pedal, mas baga siya. Mas baga, niya mas humok. mas humok, hindi na siya katong kanang rough. Yes. Hindi siya katong And it rough. comes in many colors. So, Ganahan Pasko, ko, ani. nani siya red, na siya blue. Guys, so nice. Promise. For conferences, nice jud ni siya. Lagi. At the same time, fashionista kay katanaw. Yes. Unya karon po ang mga batanon no because of the OT secretary. Kay Yes. gwapa man kay siya tanawon sa iyang mga bolero. So uso kaay karon ang bolero. Yes, so si innovate Seth sad ta. Gyud ang nagpasikat. Yes, nagpasikat as in, sa ang ngayon bolero. si Jud kay siya. So naasad tay bolero. Now, bolero is very popular to young executives kay karon good because of DOT advocacy for Filipino kanabang design ba nga isulob i-require na bitaw nga mag-Filipiniana. So, na event mag-Filipiniana niya. Ang mga young executive, di mo sila ganan atong formal yun bitaw nga Filipiniana. Ang bolero, pwede rin na siya you wear it over anything. Isulob, niya ikahuman sa imong event, imo ra pud siyang Mo di siya imo ra modern pud siyang Filipiniana. hubuon. Imo ra pud siyang hubuon na siya. Pwede ra gani nimo siya masulob og jeans, no? Jeans ang imuhang under. Pwede siya ikuan. I-try na to, be. Sige. Unya, isulob siya, dungan miss. Dungan Miss Queen, yes. Say dungan. Dungan siya kabutan sa kamot. Why? Okay. Para Hala. hindi siya mainat. Bitaw, no? Oh, yes. Kana.
Okay. Okay. So, pwede na kumuatan og event. Yes. You know? Oh. Murag i-overcoat lang Nindot siya. yes. Nindot Oh. siya, in fairness. Okay. Siya, modern Filipiniana, iyahang dating. Bolero, yes. Oh, It's bolero. bolero. It's bolero na siya. Ang mistisa yung dress man to. Okay, sa una, kanang magbuwan ng wika, may magbaw, may pangitaan ni. Oh. Karon at least, nana di ay sa Ato na mga inyong, order. inyong store. Sige. Yes. Later on, kay ang kana bang mo duaw na mo dito sa mong center na may showroom sa CTU Argao, kung sagay magkuyog no ang husband and wife. So ang wife lingaw kay mutanaw dito, daghan kayo mamunit na sila. Nya ang husband maglingkod gyud sa couch. Correct. Kay, for quite some time, wala jud mi products for males. Men. Oh, nya ang mga males in town dito, tigbayad ra sila no sa purchases sa ilang wife niya. Wala gid sila ilaha. So karon nagsige gini daghan na kay may aning feedback nga himo ipud taon mi og kanang ang mua. So finally nakahimo ta. Wow. So, kani with the help of Innovative Holy yun. Cow and Debbie Palaw no, atong gi-revive ang Very use nice. upcycling of mga sako sa harina. So, this is actually sako sa harina. Unya, kani nga mga hinablon fabric are scraps. Okay. Okay. Yes, one of our advocacy also po is kana mang Zero to use- trash. Yes, and to use only what we need. So, gamay ra gyud scraps ang hinablon sa Cebu kay pwede man nagkabuot sa unsa ka tas-a, unsa ka lapda na siya. Pero nami ginagmay gyud nga mga scraps which we upcycle no, gibutang na mo mga ingon ani. Ana Wow, siya. very So, ang nice. likod ana niya. Yeah, this is, di ba casual? Miss, no, casual. Yeah, pwede na mag-jeans na siya. Yes, pwede rin yun. Pwede This din siya is, is also very popular among young executives. Ang kasagaran mo palit ani niya. One other thing also designed by Debbie Palaw is what we call the hoodie. So, it's Ooh, this is yes, nice. hoodie. Modern. Yes. Modern na siya, batanon kay kani good siya. Pachoy-choy siya. Yes, kay kana good Miss Queen ug katong mga shawl lahi siya og age bracket Correct. ang target Yes, niya. yes. Reklamo ang mga batanon nga wa may amo diha. Oy, Oh. walay para nila ko no. So, mo to naghimo mi polo niya naghimo mi aning hoodie. So, Actually, tanawa. pwede siya unisex ha. Oh, unis. Oh, mas Unisex maayo, yun, mas no? maayo, mas Kay, maayo. Pwede siya, in fairness. Kay actually gisukod man ni og babae nindot man pud siya tan-aw. Oo. Oh, babae ug lalaki gyud ni atong target ani. Kani ba uso naman kani? Inani nga style, kaning rag vest. Nay hood. Oh, vest wala na siya, nay hood. wala siya hood. Oh, okay ra pud mi muhimo ra pud mi Nga vest. vest. Naatay maong for mga maong lalaki. Wow, this is so Kani, nice. it's also a combination of maong fabric no and kanang sako sa harina pud siya nga amo siyang gi-recycle. This is like wearing good, the Cebuano culture and yes, arts. Yes, so hopefully, aside from women na to nga customers, no, mapuna na sa mga lalaki. Wow, sus kanindot ani oy. So asa man ni nila makita, ma'am? Asa din sila pwede makapalit ani ang mga products? Sa pagkakaroon, we only have our outlet no in Cebu Technological University, Argao campus, which is 66 kilometers from Cebu. Layo kaayo na siya no. So ang atong damgunta nga naapod tay outlet diri perhaps online. So makatabang ang atong program. Yeah. Nga kana siyang mubutang na mo sa online market no, unya kanang para pud ang among customers dinhi sa Cebu kay daghan man mangutana asa man ta makapalit. So karon makaingon nami nga asa man mi mo palit Sa Isla Lokal. Yes. We will carry their products here in Cebu City through Isla Lokal. Makita na nato. So, daghan jud kay mga tanang asa mi mo palit karon makaingon nami na you can buy our products via Isla Lokal. Yes, and na-deliver na dayon. Like if nabuwan ng wika or kailangan nila dayon, as long as it's available in the website, they can just check it out, then deliver diha dayon gabiton ugma buntag. Yes. So inana siya ka dali. Mm. So while wrapping up, ma'am no, what do you see? Unsa man ang future sa hinablon? Although imo na ning gi-mention ganina in terms with the preservation sa crafts and so the innovation ninyo. Unsa man ang future? The handloom weaving industry in Argao and
I can say in Cebu is no longer dying. No? So we're no longer on the revival process. We're now on the preservation na siya. Our dream na siya. The team, no? There are many of us in the team. I'd like to mention them, Miss Queen, if it's okay. Yeah, So, sure. Dr. Lynette Matea Camelio, no, our EST writer, Mildred Martinez, our in-house designer, Rachel Hiraldiso, our amo ni siyang murag bookkeeper, bahala wala ni siya background sa bookkeeping, pero siya hipo sa records sa mga sales and expenses. Nanay Jima, kana siyang Ma'am Tita Sarili, who was one of the katong original gyud nga researcher nato na sila, and Miss Mariel Remo, and of course the College of Education nga kami tanan, we belong to the College of Education of CTU Argao na siya. We all help each other, no, run the enterprise, and our dream, shared dream na siya for Hinablon sa Cebu is for them in the next 2 years siguro or 3 years without to be to be independent, no, to stand on its own, no, to be run by our community beneficiaries niya. Kami nga mga kanang members sa team, magtanaw na lang nila nga kanang mabulahan sa kanang among dugay nga gipaningkamutan nga makakita mi nga all our efforts, no, in the last 10 years, all our sacrifices, no, will make them, will give them a better life. No, kakita mi nga mahuman ilang mga anak o mamaayo ilang kinabuhi. Maura man gina siya, miss. That's the only dream that we have for our community beneficiaries. Our tagline in our community extension project is para sa katuyuan nga labaw sa kawilingon, and we live by this advocacy, no, in the last 10 years, and we hope to see them live by this advocacy also when it's their time na po to share about what they have, no, because they are now very blessed, no, and maabot ang panahon nga sila na po unya ang mo share sa ilang mga nadawat nga grasya sa lain na po unyang mga beneficiaries. So more gina siya among damgo, Miss Queen. Thank you kayo, Ma'am Jo. May emotional po ko, I think, nga sa kadako, sa impact, no? Sa Hablon de Cebu, it's not just reviving the dying industry, but it's providing jobs also. It's giving hope, not just to mga Habloneras, but also sa inyong mga anak, nga dili na ko mahadlok for the future nga wala ko'y kanon. Dili na ko mahadlok sa future nga mo eskwela ko, mga to pa kog ani pa ko for me to eat. Dako kayo ni nga tabang, Ma'am Jo, and thank you very, very much from the bottom of my heart. And also someone who has a shared vision with you nga we can provide more jobs and more opportunities sa mga tao. Thank you so much, and of course to our private sectors and the public and government or whoever ang interesado, no, nga mo support sa mga Habloneras sa Argao or dinhi sa Sugbo. Please message them sa ilahang Facebook page if you wish to order, or you can message sa islalokal.com so that we can help curate. And bisag asa pa mo nga lugar sa Pilipinas man or sa gawas, we can always deliver to you. We will do our best to help this community. So thank you so much, Ma'am Jo and Ate Jera. Thank you sa inyong pag-share sa inyong story. So it's been such an honor to hear from you both, and what you do in Cebu sa Hinablon de Argao truly keeps our culture alive, and we're grateful for the work that you do to ensure the legacy of Hablon continues here in Cebu. So to our viewers, thank you for joining us in this episode of Startup Spotlight Island Stories. We hope you've been inspired by the incredible journey of these artisans, and we encourage you
to support by buying their products or by checking out their beautiful Hablon products, both online or by visiting in Argao. So make it a part of your itinerary when you go to the south of Cebu to always drop by in their center. We would like to also thank Articasa for this beautiful setup. And don't forget to follow Hablon de Cebu and Izla Lokal on social media. And stay tuned for more stories from across the islands of Cebu. My name is Queen Garcia Dinaldo, and this is Startup Spotlight Island Stories.